240, bisa nggak tuh para golfers, Jumi lovers yang lagi mau belajar main? Bisa tuh, sampai 200 bisa banget pakai driver. Good morning, Cumi lovers, golfers, with me Sandra Olga at the Rainbow Hills. Nah, Sandra kali ini mau ngajak semua teman-teman Cumi lovers untuk bermain golf. Gimana sih caranya main golf, terutama untuk para ladies yang penasaran, yang baru belajar? Wah, Sandra bakal kasih tahu tipsnya. Tapi sebelum itu kita mau warming up dulu, biar nggak pegel-pegel. Let's go! Mr. Ron, just tell us how to play golf for the beginner. Untuk awal-awal untuk main golf. As a beginner, it's very important that you keep it very simple. So a short swing, then it's easier than to start to play like a professional. Just you have to, like reading, you start reading and it took you several years to read very good. So same with golf, it will take you some years to play very well. It's better to have a short swing, like here, instead of going to there. And when you are familiar with the game, you can improve your technique. But in the beginning, just keep it simple. Jadi like Sandra is doing very well. Jadi maksudnya dari Mr. Ron, my friend, dia tuh ngasih tahu kalau kita misalnya lihat nih di Instagram ataupun YouTube orang-orang yang jago banget tuh ya, itu kan kalau misalnya main tuh sampai muter banget tuh, sampai gini-gini banget kan, muter tuh sampai kesana banget kan, swingnya jago banget. Itu tuh mulai udah bertahun-tahun dari kecil banget ya kan. Nah, kalau kita nih as beginner, kita tuh mulainya dari sini aja nih. Jadi kita tuh kayak bentuknya tuh L, nah yang gini tuh L, sampai sini L juga, jadi nggak terlalu maksain sampai belakang banget gitu. Jadi mulainya start small dulu. Again, Mr. Ron, can you teach us how to grip our club? Yeah, the grip is very important because when you don't have the good grip, you will have a different swing, and the swing is something that you don't want to have. So I have here a little thing in my hand, a little I don't know how you call it in English, but I put it there. Then I have it like this. And the other hand is for hitting. Just put them like that, and then you can have your finger like this or like that. But the most important thing from golf is the grip, so your hands can move in a right way. Yeah, so take lessons, always the best. Maksudnya itu kita pegangnya ini, klubnya dengan baik gitu. Jadi posisinya harus tepat arahnya. Karena kalau misalnya kita salah pegang grip itu, nanti bisa kayak goyang gitu klubnya kemana-mana. Malah nggak nembakin si bola, malah kemana-mana gitu kan. Jadi ya udah, makanya pastiin pegangannya tuh harus pas. Dan itu biasanya kekuatannya ada di tangan kiri. Yang tangan kanan itu dia cuma masuk gini doang. Beautifully katanya Mr. Ron. Good. Yeay.
Oke deh, ini Sandra tadi udah pukul driver di tee box pertama, di hole pertama. Nah, Sandra itu tadi dari tempat ladies, jadi dia poinnya itu warna merah. Nah, dari poin warna merah sampai ke sini itu sekitar 170 meter. Nah, ini bola Sandra. Oke, nah kalau tadi kita pakai klubnya itu kita pakai driver, now kita pakai rescue. Let's go, semoga bagus mainnya. Mister, teach me. Please teach me how to do this. Okay. Gimana cara mainnya? Tolong Pak, Pak Le. So, then you go behind the ball, like this. But then you lower your grip, because your stand has to be normal. Yeah. Oke. Yeah, but first practice swing, so you go back a little bit. Oke. Yeah. Okay, easy, without tension. And because it's above your feet, just do a smaller stroke. Smaller, yeah. So, how about the direction? Arahnya kemana nih? Ke situ. To the beautiful tree there. Oh, that beautiful pink tree. Tree, yeah. So, You have it should be to like realize this. when it's above your feet, the ball always goes like this. Oke. And when it's below your feet, the ball always goes like that. Oke. Yeah? Ya. Jadi nih guys ya, buat cumi lovers, ini kan bolanya di atasnya kaki Sandra. Itu dia akan arahnya ke kiri. Tapi kalau dia di sebaliknya bakalan arah ke kanan gitu. Nah, sekarang kita arahin badannya ke pohonnya itu di situ. Oke. Sebelumnya kita praktis dulu nih. Shoulder like this. Oh, ternyata salah. Ini rescue emang Sandra masih harus belajar beberapa kali sih. Tapi it's okay, can we do one more time? Boleh ya? You have to do it shorter and slow because it's above your feet. Oke, jadi harus pelan-pelan. Katanya, soalnya ini emang agak susah. Nggak rata ya, kalau di Rainbow Hills itu emang lebih susah daripada main tempat lain. Ini ya. Ini ya. Udah tuh di situ, yeay, udah berhasil. Jadi itu tadi udah pukulan 100 meter pakai rescue. Lumayan, sudah pukulan kedua. Let's go, yuk kita ke sana. No tension, eh? No tension. Something smaller. Oke. Yes, now you're hitting the ground. Very good. Ke sini gaya Pak Jun. Gelundung nih ya. Lagi ya. Yeah. Gaspol. Kayaknya Sandra, tadi too much tension. no tension. Only look at the ball, eh? Don't do Oh that. iya. Good. In frame. Oh, Camera. she has to think for herself. Yeah, beautiful. Gelundung aja. Slop. Lihat teman-teman. Good shot. Thank you. Semangat. Habis kalau udah setahun kasih kita stroke lah ya. Dia nggak Aduh, boleh. jangan deh. Amin. Tadi lumayan tuh, udah sampai sana pakai Island 7. Terus ya karena ada teman-teman yang support, jadi kita tuh mainnya tambah semangat gitu. Makanya harus punya community yang bisa support kalian untuk kalian lebih semangat lagi buat main golf. Oke, let's go, kita ke sana. Oke, Cumi Lovers, ini tuh memang ada perbedaan grass ya. Di sini tuh memang grassnya khusus untuk putting, jadi dia situ sangat halus sekali. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, ini kan ada kayak udah agak rusak nih.
Seandainya ada lubang, kita tuh wajib etikanya untuk kita dorong rumput yang di sebelahnya untuk masuk ke dalam sehingga dia nggak jadi lubang gitu. Coba bayangin ya, kalau misalnya ada bola masuk sampai di sini, dia pasti kena goyang karena lubang dari si tanahnya itu. So, kita mesti jaga rumput yang ada di grass di lapangan golf manapun supaya dia tetap rata, kayak gitu. Oke, Cumi Lovers, ini kita mau benerin. Ayo Pak. Nah ini kita benerin nih. Sebagai golfer sejati, Anda harus menjaga lapangan golf ya. Tidak boleh bikin rusak. Tumbuk ya? Enggak ini, Mbak. Udah, Oh ya ini. Gini diri, Mbak. Ini. Iya. Nah, Udah kayak mau bikin sambal ya. Sambalado, sambalado. Cobeknya itu ini rumputnya. Oke deh. Udah rapi, kita sudah bertanggung jawab di lapangan golf. Dan ini posisinya sekarang kita lagi di tee box. Nah, tee box itu ada blue, white, and red. Nah, yang ini udah master, yang ini buat cowok-cowok, yang merah buat cewek-cewek. Nah, kalau ada yang mau mukul nih. Shh, jangan ganggu. No tension, relax. Sandra? Cumi-cumi dance, That's like cumi-cumi dancing, eh? dance. Yeah, good enough. Really? Yeah. I don't think so. A bad ball is only a ball that is out of bounds or in a penalty area. Yeah. At least it's not in a penalty area. So you can still play, but I think you want to hit another one. Okay, another one. Turunnya cepat. Iya, gue tadi cepet-cepet ya. rilisnya berani. Iya, gue tadi kayaknya nariknya belakangnya kurang. Kurang relax. Sedikit, sticknya ikut maju. Betul. Ini. Nah, lagi nih udah pas. Ya, jangan terlalu dekat juga nggak enak. Udah, langsung aja ya. Oke, pelan tarik ke belakang pelan. Ya, oke. Good. Oke. Better. Latihan dulu ah. Oke, masih oke. Ya, jalan ke sana miring ke situ. Adalah mungkin 80 meteran. Lagi rescue. Better. Nice shot, nice on. Come on. No bunker, no bunker. Oh No, my god, no it's bunker. going down on the bunker. Masuk bunker nih golf flowers. Jadi bunker itu sesuatu yang sangat susah untuk dipecahkan. Kenapa? Karena bunker itu ada pasir-pasirnya. Jadi kalau kita mau mukul itu berat banget gitu. Ya udah, kita lihat tuh ke sana yuk. So your feet is here, you see? Then your club standing like this, your club is a little bit there. You turn and hit the sand between the line, and then finish your stroke. Again. Finish your stroke. Okay, now it's your turn. Oh my god, easy banget ya jelasinnya ya. Ini pertama kali nih saya main bunker ini, gimana ini? And Sandra, here, you have to hit here. And the sand has to be on the green. Wait, you said like this, right? Yeah. You're supposed to be like this. Lay Yeah. down more to this, Yeah. please. Okay. Again. Okay. Lagi. Hit the sand, hit. Yes. Again. Between the lines, eh? Between the lines. Here. Yeah. Good. Now do you the same with the ball, but you're not allowed to touch the sand. Only the ball. Only, no, you cannot do like this. Grounding. So you have to be like this. The sand, not the ball. The sand, not the ball. Yeah.
so hard. That's the Again. ball, yeah. Put the sand on the green again. Yeah. Now you do the same thing, exactly the same thing with the ball. Ini tuh kayak farmer. Yeah. Your Yay! first bunker shot. Yay, my first bunker shot. Thanks. Just put it like this, 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 this. Yeah. So it's a different grip. Oke. So cumi lovers, ini pegangnya itu beda sama stick yang tadi, yang club yang lainnya. Ini puting itu kita memang harus gripnya beda, kayak gini nih. Udah diarahin tadi sama my friend, jago banget ya. Nah ini kita arahin dulu. Oke, kita lihat benderanya di mana, kita arahin ke sana, terus kita harus cek powernya. Nah sebelum itu kita mesti latihan dulu nih. I think should be here. Oh. Karena konturnya dia tuh turun, jadi powernya itu harus lebih pelan ternyata. Itu aku nggak kepikiran. Harusnya tuh kita duduk dulu nih di sini. Terus kita lihat dulu nih konturnya tuh seberapa. Nah kalau kita lihat nih, dia tuh miringnya turun banget. Yeay! Jadi cumi lovers, ini sekarang sambil ada di Hole 3 Stone Hills ya. Ini jaraknya sama flagnya itu di situ, itu cuma 113 doang. Which is itu sangat deket banget ya kan. Nah terus ini di sini tuh ada 3 par. Maksudnya apa sih par itu? Par itu artinya ada 3 pukulan yang harus kita selesaikan. Nah kalau kita bisa nyelesain 3 pukulan dan masuk ke lubangnya, berarti kita sudah mencapai par. Dan itu bagus banget. Kalau misalnya berkurang 1 artinya eagle. Nah kali ini Sandra bisa dapat apa ya? Semoga bisa dapat yang bagus nih gitu kan. Tapi at least kita sama-sama belajar lah di sini pokoknya. Nice. Berhasil, berhasil. Ayo. Almost. Oke, kita finishin aja deh. Let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Kalau sampai nggak masuk ya. Kalau sampai nggak masuk ya, potong rambut kayaknya. Semangat, semangat. So, Now feet together. Yeah. to here. To there. Okay. Yeah. And the ball has to go to the flag. What is the method? Name is like putting, right? Putting, Yeah, pitching, putting. chipping. You have to go a little bit backwards Okay. and do your practice swing first. Okay. Practice swing first. I think I need to open a little bit. Yeah, open a little bit. Yeah. Okay. Yeah, again. You're curious, huh? Okay, no cursed. Open your feet a little bit. Yeah. Ada orangnya tapi itu. Oke, hati-hati. Wow, nice. Nice. Jadi nih guys, itu tadi bola bagus. Itu nih kita pakai iron P ya. Itu jaraknya pendek. Terus kita pakai caranya kayak putting gitu loh. Jadi cuma small doang, small twist gitu, set gitu. Terus arahin ke sana. Karena kan ini tadi kita ada di atas gitu. Jadi pastiin paling enggak udah sampai on green. That's good. Oke. Jadi ini udah 2 kali ya. Di sana sama di sini. Let's go.
Son, relax your arms. Yeah. Ya gitu. Nih, yang banyak nih. Tahu baik. Sini. Oke, dah. Yes, par. Masuk. Par. Par. Holding gasol heels. Yeah. I'm so grateful. Par. Let's go to the bar katanya. Ya ampun. Let's go. Nah, itu dia Cumi Lovers. Tadi Sandra main golfnya seru banget kan? Sandra udah menyelesaikan 16 holes dan sekarang jam 12 siang. Aduh, panas banget, terik banget. Nah, Sandra mau siap-siap nih, mau mandi-mandi, beres-beres biar wangi. Tapi Sandra juga akan membahas bagaimana pemilihan dari klub stick golf yang tepat untuk mana aja. So, Sandra mau mandi dulu. Oke Cumi Lovers, nah sekarang kita mau berbagi informasi. Masing-masing klub ini kan banyak banget fungsinya dan bentuknya beda-beda. Aneh banget kan? Nah sekarang udah ada Mr. Ron. Dia akan kasih tahu kita semua, kita tuh baiknya pakai klub yang mana sih? Mr. Ron, can you explain to us which one is the most important for a beginner to start from the tip box? Okay, that's a very special question. I would say the putter. Because the putter you use the most when you are playing. Every time on the green you have to putt 2 times, 3 times. This is the clubs that you most use. So that's a very important one. Of course, because we must put it in the hole, right? In the hole. But people like more the driver. Because with the driver they can hit very far. Yeah. Because the length of the shaft is very long, so you can hit very far. So you need the putter the most, but people like the most the driver. Okay. So they can hit, let's say, 140 till 250 meters. 240, bisa nggak tuh para golfers, Cumi Lovers yang lagi mau belajar main, bisa tuh sampai 200, bisa banget pakai driver. Jadi yang driver ini buat jarak panjang. Kalau putter, Mr. Ron bilang paling penting putter, karena memang itu kan finishingnya dimasukin hole-nya, makanya pakai putter. Okay, so the next one, this one looks like an iron, but also like a driver. What is this? This is an hybrid or a rescue. Rescue me! Exactly. So when you are in difficulties, you can use this one to get out of the longer grass or also make more distance. Okay. And because the underneath it's flat, so it's easier to hit. You hit it like an iron, but your distance is further, liked by many people. So it's very useful to have it. Okay. So ini tuh dibilang sama Mr. Ron, ini tuh bisa buat jarak panjang atau pendek. Lihat nih, bentuknya aja udah kayak si iron ya, gitu. Jadi kita paling harus jaga-jaga sayang-sayang yang ini nih, pasti sering dibawa kemana-mana. Okay, for the next one, there is some number from 9, 8, 7, 6. Okay, and there is so many, ada lagi yang lain juga, angka-angka yang lain, tapi yang saya punya itu ini. Okay, so Mr. Ron, can you explain to us which number is more further and which number is more short? Yeah, so you have 9, And 6. 8, 7, 6. So the 9 is for short and the 6 is for long. Because the shaft from a 6, you see, is longer, so the momentum on the ball will be bigger and there is less loft. So an iron 9 has more loft and an iron 6 has less loft. So with a longer shaft and lesser loft, you will hit further. Oke, jadi maksudnya nih, kalau misalnya kita mau jarak yang pendek-pendek, kita pakai nomor 9. Kalau misalnya jaraknya jauh, mau masih panjang nih, ya udah pakai nomor 6. Jadi kita mesti nyesuaiin juga mau pakai nomor yang mana gitu kan. So, which one that you think is better to take on the fairway? It depends on the distance. Each
club has his own distance depending on the person, and then it's also, as a beginner, very handy to use only the clubs that you are confident with. Oke. So if you don't like a club, don't use it. Oke, jadi mesti confident-nya sama pakai yang mana gitu ya. Oke, next one, we gonna see another one. This one. Ada nih S and P. What is this? These are wedges for the short game. So the S is the sand wedge, so you use it in a bunker. Oke. But you can also use it for chipping and pitching. Oke. And the pitching wedge is, we call it also a 10. So you can use it for chipping, pitching, but also full swing. So a lot of things you can do with a P and with an S. Oke, jadi maksudnya kalau yang S itu buat permainan kalau misalnya lagi di bunker, yang tadi itu yang pasir-pasir itu kan susah banget. Terus kalau misalnya bolanya suka nyangkut, itu pakai yang S, jadi dia tuh bisa di-cut gitu. So you gonna cut the grass and then you can go jump, right? For the ball is jumping, for the S. Yeah, so Yeah. because the S has, this is the S? Yeah, has 65 degrees. You see it on the Yeah. table, it's like this. So when you hit the ball, it will fly high, and it can go over a bunker, it can over water, and but for chipping you have a lot of spin, so the ball will stop easily also. Oke. So, but yeah, every club has his purpose Yeah. and his distance. Oke, I have one question ya. Ini Sandra mau nanyain. Ada temennya Sandra itu, dia tuh nggak bisa pakai driver. Ternyata dia tuh belum bisa mahir gitu, tapi dia bisa pakai klub yang lain. So Mr. Ron, you know my friend Benny, he don't use driver because he cannot use it. He's No. just not really good on it. So you decide to choose another iron. Which iron that you suggest for him? I asked him to use an iron 6 because then he can make also distance. When I ask him to take an iron 9, then he has less distance. Oh. So to replace the driver that is not going well, he wants to have distance. So I advise him a 6. So not the rescue, but 6. Yeah, Because it's easier. it's easier. When the club is very long, then you will show more your mistakes than with a shorter club. So it's better to keep a shorter club. Make sense. Jadi maksudnya buat semua yang pemula, kalau misalnya driver ini kan emang panjang dan itu lebih susah untuk mengendalikannya. Jadi kalau misalnya awal-awal nih, kalian bisa pakai nomor 6. Karena nomor 6 itu lebih gampang di swing karena dia lebih pendek. Tapi jaraknya pun masih tetap dapet gitu. Oke, Cumi Lovers nih ya, buat semuanya yang masih baru awal mau main, Sandra mau kasih tahu nih manfaatnya untuk kita bisa bermain golf. Pertamanya Sandra juga, aduh males banget ya, panas, hitam gitu ya. Tapi ternyata nagih banget. Tahu nggak kenapa? Karena kita bisa socialize, kita bisa ketemu sama teman-teman kita, terus hahihi, bercandaan. Terus kita juga bisa stress relief gitu. Apalagi kalau kalian ini orangnya suka bingung dan khawatir, itu mengarahkan kita untuk jadi lebih fokus dan lebih tenang main golf. Apalagi mainnya di tempat-tempat yang banyak pohon-pohonnya, tempatnya dingin, udaranya seger gitu kan. Terus satu lagi, Sandra tuh melihat bahwa permainan golf itu can bring you anywhere. Kamu mau pergi ke Bali ya. Bali sekedar Bali kalau kalian udah jalan 3-4 kali. Tapi kalau misalnya kalian main golf di sana, it's gonna be another way. Kamu bisa lihat Bali itu ternyata bagusnya seperti apa. Misalnya kalian ke mana? Ke Malaysia, ke mana? Ke Thailand. Kalian bisa jalan-jalan dengan main golf. Seru banget kan? Terus another one, di permainan golf itu banyak banget pertandingannya, apalagi ada hole in one, terus ada turnamen-turnamen. You can make a lot of money. Kalian bisa cari uang dari permainan golf. Seru banget kan? Wah, langsung habis gini Cumi Lovers belajar main golf. Lumayan nih dapat pendapatan cuan gitu kan. Tapi memang permainan golf itu kita itu benar-benar setara. Jadi equal. Kita tuh bisa melihat bagaimana dari scorecard-nya kita, oh kita tuh hasilnya seperti ini, teman kita seperti apa. Dan itu yang bisa jadiin perbandingan antara satu sama lain, lo lebih baik apa enggak. Dan itu kan jadi kayak tantangan dalam sebuah pertemanan. Seru banget kan? Nah, itu makanya Sandra jadi jatuh cinta sama golf. Gitu deh.
By the way, Cumi Lovers, seneng banget kalian udah mau nemenin Sandra lihat kegiatannya Sandra main golf. Kita sama-sama bahas tentang golf. Hopefully semua yang Sandra sampaikan itu tadi bisa membantu kalian terinspirasi untuk bisa bermain golf lebih lanjut lagi. So, Sandra mau pamit undur diri. Terima kasih udah ikutin Sandra. Sama-sama kita lihat di Rainbow Hills. Semoga teman-teman yang mau main golf bisa kontak Sandra. Kita bisa DM-an, kita bisa main bareng. Oke, see you. Bye.